Hello guys, so this is DG Surplus Multicabs and Batoy's Auto Works. So mao kini nga mo ang sample nga unit. So DS64 automatic 4x2 loaded. Yan. So mao ni yang sit up guys, no. Yan, no. So mao kini yang sit up guys, no. Tanawan niyo guys. Mao ni siyang yang sit up, tanawan naton luyo. Yan. So Batoy Auto Works. So captain seat ni guys. Ayan. So atong gi-redtis ni, atong gi-straight ang manubila. So mao kini ang ihang sit up, no. So wala pa ni ceiling, no, kay awahi pa. Ayan. So dirita sa usa, no. Kini nga red. Ayan. So mao ni siyang ihang sit up. Manual 4x4 DE64B. So mao ni yang sit up guys, oh. Tanawan ninyo yung sit up guys. Super ka-loaded ni, no. So gibutangan siya og monitor sa touchscreen stereo and dashcam. So mo ni hang luyo guys, oh. Ayan. So tanawan niyo guys og unsa na mo pag sit up. So kini iyahang ceiling, VIP ceiling with dual fan. So amo ning gibutangan og headrest kay straight chair man na siya. So among gipabrikitan. So mao ni sit up, no. Yan mga idol. So atong isira. This is manual 4x4. Yan.